Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yaqulun jami'a ya ma'syaral jinni qad istaghfartum minal insi wa qala awliya'u minal insi rabbana istamta'a ba'duna wa balagna ajalana alladhi ajalana qalanna qulina illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Anzalna al-Qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun wallahu la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا Bara'atun minallahi wa rasulihi alladzina hadu minal musyrikin. 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 Tabarra'na alladzina kafaru Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Tahan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah istirahat. Bara'atun minallahi wa rasulihi alladzina hadu minal musyrikin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Baru di dunia, di akhirat itu tidak seberapa. Allah Rabbi, Ini semua penyakit yang dalam tubuh sampai semua. sakitnya mau bilang. Di situ paling sakit. Nanti kalau sudah ada mati, Tapi kita bawa semua itu, maksudnya tahan di badan semua. kita dudukkan dulu. Kalau mau makan, Nah ini enak kalau nggak bakal sakit kayak gitu. tahan sakit, konsentrasi kita sama Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini melapis-lapis Pak. Ya, makanya ibaratnya. Kalau di dalam badan sampai ini bagus aja mbak. Ibaratkan nggak ada kenapa-kenapa tangan tuh udah bengkak kayak gini. Ini yang gede banget. Ini sesuatu yang nggak baik. Banget badannya. Memang itu mbak. Kalau ada yang nggak ada di Kalau ada yang nggak badan, bagus dalam badan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Angkatkanlah semua kekuatan kami. Angkatkanlah semua. Doakan yang Bara'atun minallahi wa rasulihi alladzina hadu minal musyrikin. 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 Bara'atun minallahi wa rasulihi alladzina hadu minal musyrikin.
وعظم الشيخة مسك وجعلنا عليها سبيلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وعظم الشيخة مسك وجعلنا عليها سبيلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وعظم الشيخة مسك وجعلنا عليها سبيلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل Lalu qadarna bainakum wa tawallawna muqimatukum fitratallahi allati fatara fitratallahi allati fatara fitratallahi allati fatara fitratallahi allati ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلنا قال النار خالدين إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Gatal kayak gimana? أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون البارئ المصور له الأسماء الحسنى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walau tara iya tawakkal ladina kafaru malaikatu yaliduna wujahum wa adbarahum wa antuhu andabar harik walau tara iya tawakkal ladina kafaru malaikatu yaliduna wujahum wa adbarahum wa antuhu andabar harik walau tara iya tawakkal ladina kafaru malaikatu yaliduna wujahum wa adbarahum wa antuhu andabar harik walau tara iya tawakkal ladina kafaru malaikatu yaliduna wujahum wa adbarahum wa antuhu andabar harik walau tara iya tawakkal ladina kafaru malaikatu yaliduna wujahum wa adbarahum wa antuhu andabar harik Faladina kafaru malaikatu yaliduna wujahum wa adbarahum Ukhruj ya Allah, Inna fatahna laka fatahu mubina, 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 Inna fatahna
Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu innama yad'u hizbahu liyakunu minas sabirin. Inna syaitana lakum aduwwun innama yad'u hizbahu liyakunu minas sabirin. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu innama yad'u hizbahu liyakunu minas sabirin. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu innama yad'u hizbahu liyakunu minas sabirin. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu innama yad'u hizbahu liyakunu minas sabirin. Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tusharruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qatilhum yu'adhibuhumullahu bi'aydikum wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Qatilhum yu'adhibuhumullahu bi'aydikum wa yuhim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Qatilhum yu'adhibuhumullahu bi'aydikum wa yuhim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Fatallahu bunyanahum minal qawaidi wa hurril musyafu min fawqi wa tawmun azakum min haythu la yash'urun. Fatallahu bunyanahum minal qawaidi wa hurril musyafu min fawqi wa tawmun azakum min haythu la yash'urun. Fatallahu bunyanahum minal qawaidi wa hurril musyafu min fawqi wa tawmun azakum min haythu la yash'urun. Sabaka lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim wal ladzi awrajal ladzina kafaru min ahli kitabi min diyarihim wa min fasad. Ma dhanantu ayyuhu wa dhannu annahu mani'atun rusulun minallahi fa'atau min haitsu la yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ruka yuhibbuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fadatu yawil akbar walau lam qadakallahu alaihim jalala dafa'um bi dunya walau fil akhirati adabannas. Walau la qadakallahu alaihim jalala dafa'um bi dunya walau fil akhirati adabannas. Baratu minallahi wa rasulihi alladziina hadu minal musyrikin. 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 Tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina tabarra'ul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina tabarra'ul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Tsumma laqata'na minhum watin wa ma minhum min ahadin an yukhayyiru. Masalul ladina ta'khudhu min dunillahi awliya kama salit angkabuti ta'khudha baita wa inna ahnal buyuti la baitul angkabuti law kanu ya'lamun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa lillahi mulku wal asrar qul ma rabbus samawati wal ardi la ta'khudhu min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darran wa la yastawil a'ma wal basir. Am tasawi rumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka falahu khalqi wa tashabbara khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Inna syajarata yakum ta'amul asim kal muliyawli fil kawal lil hamim khudu fatilu ila sawa'il jahim summa suku fawqa rasim adabil hamim. Duk inna karamsal azizil karim inna hadha ma kuntum fi tamtarun. Inna syajarata yakum ta'amul asim kal muliyawli fil kawal lil hamim khudu fatilu ila sawa'il jahim summa suku fawqa rasim adabil hamim. Duk inna karamsal azizil karim inna hadha ma kuntum fi tamtarun. Inna syajarata yakum ta'amul asim kal muliyawli fil kawal lil hamim khudu fatilu ila sawa'il jahim summa suku fawqa rasim adabil hamim. Duk inna karamsal azizil karim inna hadha ma kuntum fi tamtarun. Iya, saya mikirnya juga kan udah lama, jadi udah mungkin mendarah daging kali ya. Udah. Kalau tangan itu Bapak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'na nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilal rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa nauta ala jaddu rabbina wattakhadha sahibatan wa la walada wa law kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhannana lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba wa law kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa law kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa law kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa law kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa law kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa law kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa law kana rijalun minal insi wal jinni fayatuhum raqa wa law kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa law kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atha Allahu ahada wa annahu lamasna as-samaa'a wa wajadna mulyan wa rashahu shadidan wa suba wa law kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa law kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa law kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa nawdanu kama dhanantum an la yab'atha Allahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadna mulyan harashan shadidan wa suba wa anna kunna naqudu minha maq'ida lis-sam'i fama yasma'u al-ana yazidu shihaban rasada wa anna dhananna lan nujiyahu fil ardi wa lan nujiyahu haraba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالياسرات يسرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغضبون من كل جانب دورا ولو عذاب واسع إلى من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم
أنفسهم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب في السمع وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين اتبرأ الذين تبعوا من الذين تبرأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب اتبرأ الذين تبعوا من الذين تبرأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب اتبرأ الذين تبعوا من الذين تبرأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب اتبرأ الذين تبعوا من الذين تبرأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها ولله بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض إلا قل أفتعبدون من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أما يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء ولو أولوا وتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فتقرأوا بنيانكم من القواعد وخر عليهم السقف من فوق وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فتقرأوا بنيانكم من القواعد وخر عليهم السقف من فوق وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فتقرأوا بنيانكم من القواعد وخر عليهم السقف من فوق وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فتقرأوا بنيانكم من القواعد وخر عليهم السقف من فوق وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم الرسل من الله فأتوا من حيث لا يحتسبون وقذف في قلوبهم الرعب يريدون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فتبعوا يوم الأبصار ولولا كتب الله عليهم الجلاء لذهبوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولولا كتب الله عليهم الجلاء لذهبوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولولا كتب الله عليهم الجلاء لذهبوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Iya yang pertama-tamanya Sekarang ya kurang. Iyanya agak kurang enak, ini agak ini agak ini agak lega kayak ringan aja gitu, ringan. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah.